So Ate Emily, happy birthday! So kantahan na to, happy birthday ang birthday celebrants later. Of course, no, akong igsuon si Michael, birthday po niya gahapon, pero na sa US. Happy birthday, Mike! So, napa ba mga special announcements for the month of May? Kung wala na, manindog ta as we read our responsive reading and as we pray. So the responsive reading is taken from the book of Matthew chapter 23 verses 37 to 39. So this is from the New Testament. Ako'y mubasa sa leader, kamo'y mubasa sa people. Verse 39 it says, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings. You were not willing. Look, your house is left to you this way. For I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Let us pray. Heavenly Father, we praise and we're so grateful to you, O God, for gathering your people here this Sunday morning to worship and to listen to your words. Salamat, O Lord God, sa summer season. Though medyo init, Lord God, but you have sustained all of us. Thank you for the students nga nakapasa, nakahuman sila mga requirements. Salamat, O Lord God, sa pusog sa panglawas na gihatag mo sa batog usa in our work, the wisdom in our work, and as we conduct our business affairs also, Lord. Father, kung naman di mga kagulanan nga ginahuna, if there are any worries in our minds, amo siya ginasangat, Lord God, to your throne of grace. Pasayloan mi, Lord, sa akong sala nga nabuhat sa isa mong isig katao o sa imuha. And thank you, Lord God, for assuring us in your word that if we confess our sins unto you, you are faithful and just to forgive us our sins and cleanse us all unrighteousness. Salamat, Lord, sa imong forgiveness. Allow us to worship you with joy, with thanksgiving and delight in our hearts. May you bless Pastor Lee as he will be sharing your word for us today from the Bible. And we pray nga, pulong ako madunggan, Lord God, among ma-apply sa mong kinabuhi. Para kami magkinabuhi o adunay bunga, Lord God. We would bear fruit. The kind of fruit, Lord, that would last. May your Spirit dwell in our hearts and minds today. In Jesus' name. Amen. Tahon na ito ang pagkasimbahon ka. Come on.
kaugalingon mga kamot. Gikuha ko ang mga langit. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa sarang may kinabuhi. Aron magkasari sa nilo. Yes, Lord. Pagkasimbahan ni Munganan, O Diyos. Yes, Lord. We praise your name. We worship your name. Pagkasimbahan ni Munganan, O Diyos. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on the throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. And you are God alone. You are the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, and that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and
Yes, Lord. You are God alone, O God. We praise your name. In Jesus' name. Amen. Let us continue to worship the Lord by offering Him our prayers. Kada isa sa ato na magdud tayo mga desires in our life, na tayo mga basig na tayo mga worries, o na tayo mga trouble nga di na ato bangkaron. Let's commit this time to the Lord. Offer your lives to Him, ngayon tagpasaylo, and then open your hearts and minds to Him. Talk to God. Let us take this moment in silent prayer. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, we come before your presence today to worship you and to give glory and honor to your name. You have commanded us that we have 6 days, and on the 7th day, we need to rest in your presence. Thank you, Lord, for bringing us here, allowing us to give this moment, this time, to you. Lord, you can see the hearts and minds of your people. Ikaw lang, Lord, ang makakita ni ini. And so you can see their prayers and their desires. You can see their sorrow and their joy. Makita po nimo ilang mga troubles in life. Lord, we pray that you will answer their prayers, O God. Because in your word you said, whatever you ask in my name,
you are there in the midst of them. You will hear their prayers. So hear our prayers, O Lord, individually. May you provide each and everyone's need. Thank you, Lord, for the victory that we have experienced last week. The joy of the union of Doc Simon and Belle together with their families and our family, together with their friends and their loved ones and relatives. We are so grateful to you, O God. And we also thank you for answering our prayer for Prince na na-misled kahapon by his friend. Thank you for the protection, O Lord. Indeed, your power will always be at work to those who trust in you. Thank you, Lord, for your love to your people, for sustaining them, giving them strength, and for the blessings that they have received. We also pray, O Lord, for our members that are now in mourning. We pray for Ernal and Jean. We pray, O Lord, that you will comfort them because namatay, Lord, si Kobe. But Lord, thank you for the assurance in your word na ingon ka tanang bata will come back to me. Do not hinder them because for such belong the kingdom of heaven. Thank you for this assurance, O Lord God, and may this comfort the parents. Lord, we also pray for those who will have their birthday. Si Emily, may you bless her. Thank you sa new business na imong gihatag sa iya. Give her strength, O God, and encouragement of the things that you have brought them. The gift that you gave them as a family. Thank you, Lord, because we are all here to worship you. I pray, Lord, that your Holy Spirit would speak to us today. Speak to us that we will remember the words that you wanted us to put in our hearts. Thank you for everything and bless us as we continue with our worship. In Jesus' name, Amen. You may be seated. Praise God, no, for this wonderful day. And the message na gihatag ni Lord sa ato today is about Jesus' return and what will it be like when He returns. The celebration. Many people, they seek God. They look for God, but they were not taught unsa nang promise ni Jesus. Panagsamo, simba ta because ang atong desire na unta kaluyan ta sa Ginoo. But in the word, naa siya gisulti. Si Jesus na ay gisulti, and this is what I'm going to share sa inyo karon nga buntag about when He returns, and then what will it be like in heaven. In Matthew and in the book of John, book of John chapter 14
1 to 4, mao na ingon ni Jesus. Gisulti ni Jesus before he went back to heaven. Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would have I told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Then in Acts 1, 6 to 11, then they gathered around him and asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven." May the Lord bless the reading of His Word. The Bible said, when Jesus went back to heaven, many people saw Him. Nakita nila. Nilupad ba? Ako nang naarsa siya, murag walay gravity. Kita ba the reason nga nung makatindog ta diri is because of gravity. Pero when Jesus went back to heaven, nawala ang gravity. Nisaka siya. And the people niya, daghan nakakita. Not only His disciples, the people of Galilee. Hangad sila hantod nga natabunan siya sa sky. Mao na description sa Bible pag adto niya sa langit. Unya ingon tong angel ni appear tong duha ka angel dressed in white. Siya, kung unsa lang nakita ninyo pag adto dito ni Jesus, ingon niya, in the same manner, maupod na pagbalik ni Jesus. In other words, the reason why we worship is because gahula ta kay Jesus. Naaman siya karon sa langit. Ang naa karon sa earth, ang Holy Spirit. But Jesus, at this time, and the Father, na sila sa langit. They are one in heaven. Kaya we believe in one God, 3 persons. Pagsaka ni Jesus, ingon ang angel, He will come back the same way that He went. Ang purpose ni Jesus, pag adto dito, ingon niya, is I'm going to prepare a place for you. Do you believe in that? Apil mo diha? Dagang kasimba, pero di ko sure. Apil baka ko diha, mayong tagkaluyan ko. But God said in His Word, those who believe in Him, apil diha. So I'm going to read to you the things na gipangsulti ni Jesus while He was on earth. Mao na to, before ni nahitabo, ni ana si Jesus, ayaw mong kaduol. Let not your hearts be troubled. Tuo lang mo sa ako. Believe in God. Tuo lang mo sa ako gisulti.
daghan ka yung room dito. So today, ingon ni Jesus, hulat ako kay balikan ta mo. When will this happen? Ingon ang mga disciples, ingon ni Jesus, dili na for you to know. But hulat lang mo. Yeah, do not worry. Ano na ingon ni Jesus? And the Bible says, pagbalik ni Jesus, kanang wars, rumors of war, earthquake, plague, kalisod, gutom, patay, nahitabo na tanan. So, ang pagbalik ni Jesus, murag klaro na, hapit na. No? Ingon man na. But, ingon ni Jesus, do not worry. So, muna siya number one nga important thing na atong bunitan ba as a believer of God. Di ka mag-uol because i-appeal ka niya dito. So I'm going to read to you the parable nga gisulti ni Jesus. What it's like to be in heaven. Na siya gisulti. In fact, 3 parables ni ako na lang ning gi-summarize kay basahon ako, maagtantang 2 ka oras. So, the parable of the wedding feast. The parable of the wedding feast. Mura na siya kasal nga pista, banquet. No? Naana sa Matthew 22, as Matthew relate it, Matthew 22, 1 to 14, naapod sa Luke 14, 13 to 24. Pero taas man ako na lang by verse, no? Just to get the emphasis sa gisulti ni Jesus about the parable of a great wedding feast. Jesus spoke to them again in parable. Si Jesus ang sulti ani, saying, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet. Ano yung wedding banquet, tako kaya ni siya nga preparasyon, lalimang kag. So ang intero barrio, imbitado, o intero city, murabag ka ng arang Davao, o niya, tanang tao, libre kaon, imbitado rin, tanan na banquet. So ano daw ang kingdom of heaven? It's like a king na nag-prepare siya og wedding banquet for his son. So kanina nag-istorya niya about God and Jesus. No? He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Daghan, actually, ang invitation sa Ginoo originally para sa Jerusalem, Israelites. Karon, perting gubuta sa Israel. Mga na sila ang naa sa Bible. Mga Israelite, the Jewish. Hantod karon dili gyapon sila mutuo nga Jesus is God. Mao na siya nga sa atong atong meditation kaganina, pakipas ra sa meditation, Matthew. Ingon ng Ginoo, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under the wings, but you are not willing. Ang Ginoo manggod, desire siya nga unta kita tanan mutuo sa iya. Pero dili gyud agi tao nga isguti Ginoo di ba matulog. Isguti Ginoo di ba magpalayo. Naa na. Wala sila desire to know God. Mao na ang Ginoo, how I wish ingon niya, I will gather you all. Like para sa manok ba nga iyang tapukon iyang piso sa ilalom sa iyang pako. Mao na ginasulti dire. But ingon dire, you are not willing. People do not believe in Jesus.
Daghang tao karon gamay lang yun actually ang nito kay Jesus. Daghan ang wala nito. Dili sa Philippines, daghan. Pagkatao ni mo daan, bunyagan ako ka nga Christian. Daghan dili. 80% sa mga tao dili o 70% today, Christian na sila. But in other places, kinapatay ang Christian. Adto kag Middle East, Africa, tago-tago ka dito, kay may balang ka, Christian ka, tikiyo ka. Dakpon ka, and then sikrituhon kag torture or they will kill you. Wala na sa news, panagsa na ay mulit, isa ka kanang barangay na gani ang atakihon nga pamatyon sa Africa, permi na, sulungon lang kalit ang mga Christian, pamatyon tanan. Ingon ni Lord Jesus, gusto niya tapukon tanan na Israelites, but they refuse. Mao ni siya po ang the parable of the wedding banquet. Pakibalik sa Matthew 22. Ingon niya, i-invite niya ang tanan pero but they refuse to come. Wala ni adto. Katong mga giimbitan niya nga dirita apilta sa atong celebration, wala ni adto. In verse 8 of 10, then he said to his servants, wala man niya adto sa giimbita. The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. Wagid ni adto. So go to that street corners and invite to the banquet anyone you can find. Sumao na nga nung naabot na sa ato ng invitation ni Jesus. Ni-refuse man ang mga Jew. Ni-worship man sila other gods instead nga ang Ginoo yun. Niingon ang Ginoo, sige, anan nga mutuo Ginoo, mutuo in the name of Jesus, let them come. So go to the street corners, invite to the banquet anyone you find. So the servants went out into the streets, gathered all the people they could find. Unsay nakasulat? The bad as well as the good. Actually, ang invitation to come to heaven, dili lang sa mga good. Gisulti na sa Ginoo to all people, whether you are bad or good. And the wedding hall was filled with guests. So daghang nangadto. Ang actually na description dire, wala na ko gi-appeal, luto siya, ihaw siya, baka, lechon baka, lami kayo, karniro. Ang iyang giluto, gi-prepare niya. Pila to ka baka giihaw sa dato, the king. And he invited. The good as well as the bad. So in verse 11 to 14, but when the king came to see the guest, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Nakasulod, pero wala nakasinina of wedding clothes. He asked, how did you get here without wedding clothes? Friend, tawag din man siya sa king. The man was speechless. Then the king told his attendants, tie him hand and foot, throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Kabalo mo kaninga description tells you, nag-istorya siya about wedding banquet, invitation to come, unya, pag-abot dire, atong wala nakasinina para sa kasal, para sa kumbira, ipadakop niya, gilabay niya sa interno. This talks about spiritual matters. Ingon dire, for many are invited, but few are chosen. Jesus dire was talking about kabalo mo unsa ning clothes ginamention dire.
walay description sa Bible sa may dapat dahil na supo na to muadtong langit. Kay all over the world, lain-lain dayang sinina ang mga tao. Ang dito ka sa kuan, tag-as, ang lalaki magsuot og tag-as nga garment. Ang uban, muadto ka sa laing lugar. Lain po nung naka-Amerikana, nakabarong, diris Philippines, asok, pansok, t-shirt lang. Okay na. Pero lain-lain. So, unsa dahil nga clothes ang ginasulti dire? Ako mong hatagan version niya. Who, ingon dire nga, kanang ingon ni Jesus, when He comes, the good and the bad, gi-invite niya to come. Actually, this is an invitation to know God. Dili na mo pili ang Ginoo kinsay pasudlon niya sa langit. Those who are interested, invited ka. Pero there is a clothes that you need to wear. Kay basig makalusot ka dito, makit-an ka sa king, pagawson gihapon ka. Kabalo mo kung saan si Jesus Christ. Mao nang dapat, we need to receive Jesus Christ. Because when you pray to receive Jesus Christ in your life, the Spirit of God will come into you. Mao na siya. Mao na nakasulat there in Romans 10:9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. You need to pray nga, Lord, come into my life. The moment you do that, ang Holy Spirit musulod na sa imo, mauna ang imong spiritual clothes. Mauna siya, pag-invite, dili man ang mga buutan. Good and bad, gi-invite. But you need to repent and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. In other words, mauna na imong sinina. Klaro ba? Remember that it's not religion. Ang uban man gud nagatudlo sila, if you are a member of this church, you will be saved. Pag musulti na gani ana, amali na gud na. Because God will not save you unsa kang religion ka na member. No. He will save you if you wear the proper clothes nga gusto niya, and that is you receive Jesus Christ into your life. John 1:12, ingon to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sa ato pa, pag-receive nimo kay Jesus, nituo ka sa iyaha, you become children of God. Apil ka dito sa wedding banquet. Apil ka sa langit. Very important na. God does not save us according to unsa ka nga religion. He saves you according to your faith in Jesus Christ. Amen? Mao na siya, many are called. Daghang kaayong simba sa simbahan. But ingon ni Jesus, few are chosen. Only those who have received Jesus. Mao na siya spiritual clothes nimo. Very clear dire. Friend, nakiunsa nimo pagsulod dire. Siguro, good works, buutan sa kayo, sige siya o simba kada Domingo, kalusot, pero nakitaan siya sa Ginoo, sa King. Giunsa nimo. Wala man kay spiritual clothes. Gipagawas. Very important principle nga dapat natong mahibalan kita tanan kay para ma-realize nato nga ang atong faith in Christ is everything. It's all there is to understand si Jesus. Ang bad, when you confess Jesus as Lord and Savior, usbon mo na sa power of the Holy Spirit. Namang guyuban, imbitahon ni mo, at sa apil ka o kuwan, kanang Bible study. At ta sa church, mag-worship ka. Dili ko. Nga naman, kanya na, inik, maundan na akong bisyo para kaning palaino man ko. Babaihro man ko. Pala sigarilyo ko. Unya na lang, inig maundang ni. Kitsa may mutabang sa imo pag-undang anak.
When you hear the invitation, go, receive Jesus, because it is the power of the Holy Spirit. Maunay mo bago sa inyo. It will turn you into from bad to good. Amen? Maunay ginatudlo sa Bible. Dili na siya nga member kalang og church. Unya, pareha ng Iglesia ni Cristo, wala na sa ubang nasod. Ang tanan dahil nga di mamimruan na interno. Ang gahimo, mag-agad na hinuon sa gisulti dito, no? God is the creator of all mankind in the world. Ang ingon ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Kung sa may pasabatan na, tanang tao moagi sa iya. Whether you are Christians or not, agi ka kay Jesus. He will be the one to determine pasudlong ka ba niya o dili. Because everybody is invited in heaven. It's a feast na ay kaon, na ay eating and drinking. Mao na description sa Bible. Kita alis to ta, basta na ay birthday adto ta. Basta na ay invitation adto ta. Na ay pista na ata. How about the invitation in heaven? Di ka mo adto? Adto ta. Ganahan ganita mo adto dire. Kay mo na ka adto ko dito kay adto ko sa akong pare maay dito kay naay inom kaon dito. Na po din heaven. Mao bitaw diri sa earth. Pagpalahubog ka, di yung kapasudlong dito. Magmaoy ka. Mao man na si Satanas. Kani, dili ko nag-joke ani. Ingon ni Jesus, before he went to heaven, naggunit siya og wine. Katong Last Supper, ingon niya, I will never taste the fruit of this vine until I will be in heaven. Ang first miracle ni Jesus, wine. Sa may ginahimo sa mga yawanon, abusuhon, himuon og hubog-hubog para makasala. Unya, pato kag langit, adili. Pareha ka kay Satanas. Si Satanas, ikan man na sa langit. Gilabay na diri nga naman nagrebelde man. And that will not happen again. Diri karon ang screening on earth. Lahubog ka, di ka. Mao na ingon ni Jesus, kung ang imuhang mata, makakos sa imuhang sala, ang ligwata na, may pagbuta ka, isa rin mata ni mo, pero makasulod kag langit. Kung ang imong kamot, nga sige kag panguot, pangawat, panumbag, makakos sa imuha, nga mga tug impirno, ipaputol na, ingon ni Jesus. Mas maayo pag isa rin kamot, kasulod kag langit, kaysa kumplito ka, pero adto kag impirno. Kanang ipaputol din na sa earth, kaysa tanang pag-abot nimo sa langit, perfect, alis na man niya itong body. Ang iya bang pasabot, kung naa kay part sa imong lawas, nga makakos sa imuha, nga makasala ka, ang imong kalag, maadto hinuog imperno, aputla na. Maayo pa og dire, buta ka, piang ka, pungkol ka, kaysa maadto kag imperno. Nga kumpleto niya, kumpleto ka dire, pero muadto ka imperno. May pakulang ka, muadto ka sa langit. Maana kanindot dito sa langit. That's how beautiful is heaven. If you read the Revelations, na description sa heaven about the water of life flowing. The tree of life mamunga. Muna, walay sakit dito kay mukaon ka lang ato, maayo ka. Actually, kanang tree of life na in the beginning sa Garden of Eden. Because God, wala man to'y plano nga mamatay ang tao. Pag magluya ka, inon ka sa Ginoo, pagkuha diya, makusgan ka, di-violate man sila. Mauto nga nakasala na hinuon ng tao. Ang God, doha biya ito kakahoy, the tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Ang una-una sa uban, isa ra kakahoy ito. Duha to kakahoy. The tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Agikaon ni Adam ug Eve, the tree of knowledge of good and evil. Mauna karon nganong bright kayo mga tao?
Bright mo? Amen? Na ay law of gravity pero nag-imbento ng plano. Na ay law of buoyancy, kabalo mo buoyancy? Sa dagat di mo malumos. Panag siya malumos kay nahadlok man. Actually ang nakalumos sa imuha ang kahadlok. Pero sa tinuod ang dagat na ay buoyancy. Muutang ka na mo di ka mo ginawa, di ka maunlod na, mulutaw ka. Mauna siya ang barko, pero timbog ata, bakal, pinakatans, bugat panin balayo. Mulutaw. Ang barko na, pag-aeroplano, mulutaw, ano man? The law of buoyancy. Ang spiritual law na, apod, na ato ginantimanan. We should not be ignorant kay gitudlo na natanan sa Word of God. So, proceed ta. Ingon din many are invited, but few are chosen. Napagay, parable gisulti si Jesus about pagbalik niya. About kasalan gihapon. The parable of the 10 virgins. Nakabasa mo ani, Matthew 25, 1 to 13. So, ako lang basahon ang 1 to 6. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. No? The kingdom of heaven, ingon ni Jesus, mura po daw o kaning 10 virgins na naghulat sa ilang bana. Nagkuha sila lamp, unya, naghulat sila. 5 of them were foolish, and 5 were wise. So anong na-foolish and na-wise one? The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. Na sila ay katong lamp, kanang lamp mo man atong musiga aron na kay suga. Na ato'y sulod, pero wala sila nag-take of extra oil. Mo to ingon diri sa parable ni Jesus, katong 5, they are foolish. The wise ones, verse 4, however, took oil in jars, nagdala sila og extra oil along with their lamps. Nagdala sila. The bridegroom was a long time in coming. Dugay ni abot ang bridegroom. And they all came drowsy and fell asleep. Nangatulog, nagsiga ang ilahang lampara. Tulog sila. At midnight, tunga sa gabi, the cry rang out, "Here is the bridegroom! Come out to meet him!" Noon nahitabo. Kabalo mo, ako lang i-istorya kung sa'y next kay ni diretso man ko sa verse 13. In between 7 to 1, ako lang istorya. Kadtong pagmata nila, kadtong 5 foolish nga wala nagdala og spare, hinay na ang siga sa ilahan lampara. Yan na sila sa katong 5, gayon mi anak be. Gayon mi anak. Kanang inyong extra be, mga mi. Ingon sila dili, mi kay basig mahutan, basig madugay pa. Pagpalit dito sa gawas, ay tindahan dito pagpalit. So nigawas sila na malit. Pagbalik nila, nasiradaan sila o pertahan. Mao na siya story sa the parable of 10 virgins. Ang 5 were foolish kay wala nagdalag extra oil. Pag abot na hinuon sa bridegroom mo, pagpalit. The same manner mao gyapon ng mga people who believe in that. Wala nagdalag extra oil, wala nga basag Bible, wala nga ampo, dili permanente mo simba, mao man na niabot ang time na nasakit, naabtag kapatay, wala ka receive kay Jesus, dili na malangit, ingon ng Bible, foolish, ingon ng Bible, na kay all the chances to receive kay Jesus. Ang gusto lang din mo, happy-happy, Monday to Sunday, 7 ka adlaw. Ingon ni Lord, 6 days ka lang mag-happy-happy ka ng 1 day, ambi na. Daily gyapon mo to, mao na siya.
Wala man nag-demand sa ato ang Ginoo nga everyday mag-worship ka sa iya. Isa lang ka adlaw, di pagyud ka kahatag. Unya mag-expect ka nga Lord, mahayon tag malangit ko Lord. Mo na ingon the Son of Man comes, maningil siya. Karon it's okay. Okay pa ta, but remember, there is already a warning. If you wanted to be part of the banquet, pista, kaon, inom, happiness, joy in heaven, one day naman ang gipangayo ni Lord. Kanya di, pag yun na entero, 24 hours, doon lang ka oras, worship ka, but He is asking you to read His Word. Mo na spare o will. Ang Psalms 119:105, ingon, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalms 119:105. Ang Word of God, mauna siya ang lampara o mauna siya ang suga sa agianan. So kung di ka mo basag Bible, at least maminaw lang ka Word of God, dili nimo dili on earth, dili nimo ma-experience ang power of God. Wala ko na nga ingon nga di ka matug langit basta na-receive mo si Jesus, mao maingon na. Pero dili nimo ma-experience ang victory diri sa kalibutan. Mo na, it is my prayer ako as a pastor, kaning akong gina-preach sa inyo, ako na ning nakinabuhi. I'm a happy father, happy ko, ako ning gina-share sa tanan nga wala kabalo. Because I wanted to see you successful. Dili ni siya worship lang sa Ginoo, but if you truly believe in Jesus, unya ato ning ikinabuhi, diri pa lang on earth. Puro ka lang suffering diri. Saan mo pag-imagine ang pista nga nasa langit? Maglisod ka na ikagkaon 3 times a day. How can you imagine the joy of feasting in heaven? O na gusto ni Jesus, He will let you taste what it's like in heaven. Kaya niingon siya, ang heaven is far, far better than you experience there is earth. It's not all about money. It's all about family. Ang atong family intakta in Jesus' name. Mo man na. So, brothers and sisters, ato ning i-pray tell me. Now, what are the lessons na makita nato diri? Kay sa verse 13, ingon man siya, keep watch. Ang number 1, to summarize, number 1, ingon ni Jesus, Jesus will come back for us. So, ayaw, do not worry. Just trust Him. Kaya ni-promise ko siya nga balikan ta niya. And then, if you truly believe in Jesus, imanin ninyo, ingon si Jesus, in my Father's house are many rooms. Na tayo reservation. Amen? Not because member ka family ministries, but because you believe in Jesus. All over the world, tanang tao who believe in Jesus, na reservation sa langit. O man ang promise ni Jesus. The second thing is that there will be a banquet in heaven. It's a celebration. Mura na siya kasal. Kita ang bride, ang church ang bride, mo na ingon sa Bible, si Jesus mo ay bridegroom. So it's a celebration. Number 3, there is an open invitation. An open invitation was sent to all people. Mao na siya, kung kamo mo share mo kay Jesus, niya, ang tao dili mo respond, sige lang. 2 things, karon lang siya nakadungog, or another thing, dili din siya para diya. Pareha siya sa katong gi-invite, pero ni balibad, dili ni mo adto diya. Number 4, because, naagay ni sa Bible ha, because
Katong mga gipang-imbita, wala man nga to. Ingon ni Jesus, imbitaha tanan. Ang pobre, the crippled, the blind, and the lame. Tanan. Imbitaha. Mao na ingon ni Jesus, blessed are the poor. Mao na kung pobre ka, and then you are humble, you believe in Jesus, blessed ka gyapon. Eh dito ka na niya ipa-taste of what it is in heaven. Mao man na story kang rich man and Lazarus. Ang dato, wa niya gipaadto kay ana perti naman nimong tanang pleasure na ana ka sa earth. Kanina po pobre mo na akong hatagag pleasure in heaven. Everybody is invited. Number 5, bantayan ninyo kay invited ka, makasulog ka, pero you are not wearing the wedding clothes. Ipagawas ka dito. Ang wedding clothes, si Jesus. Romans 13:14. Ingon diri, rather, basahan daw na ito tanan. Go. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do nothing about how to gratify the desires of the flesh. Ang ato daw isinina, si Lord Jesus Christ. Clear na siya. Receive Jesus into your life by confession. And Jesus and the power of the Holy Spirit maunay mo bag-o sa imo. Kung dati palahubog ka, di nakaganahan mo yun. Nga naman, because of the power of the Holy Spirit. Ana na siya. Kanya, ganahan gyapon ka, mo ana ka Lord. Kung gusto gini mo kuha na, tabangay ko. Go back to God. Kaya naman tayo mga trials, naman tayo mga tests. Okay? Number 6, unsay sulti, be wise. Endure to the end. Dapat ang imuhang being wise ka, continue to read the Bible, continue to pray. Maura man gud na yung weapon na to as Christians. Ang uban palit og 45 Armalite, sige, sulod mo diri gad. Pamusilong ta mo. But kita, Christians, endure to the end. Ang atong weapon is the Word of God. Unya, na mo testimony si Sister Chesa o si Brother Louie o silang duha about what happened gahapon. Kung diunsa sila pag save sa Ginoo, protect sila. Mao na atong weapon, prayer. And number 7, mao na ingon ni Jesus, pagbantay mo kanunay. Pagbantay kanunay. Ug si katong coach ni Pacquiao pa, si Buboy, huwag magkumpiyansa. Mahilig ng boxing. Huwag magkumpiyansa. Keep watch. Bantay. Pagbantay, because the devil, ikaw rin po yung bantayan. Inigsipyat ni mo, bayang yung kana. So brothers and sisters in the Lord, remember this, when Christ return, there will be a great celebration. It is my prayer na kita tanan, ana adere, will be part of that celebration. May the Lord bless you. Amen. Amen. Thank you, Pastor Lee. No? So, katong a passage in the scripture, it talks about the return of Jesus and a call to be ready. A call for readiness sa tuwa. No? So, what are we going to do as believers? Para makasuot og clothes is to accept and believe in the Lord Jesus Christ as our Savior in our life. And it is the Holy Spirit na sanctify o mag-prepare sa tuwa to turn us and make us into Christ-like. So in response, manindong ta as we sing our song, our responsive song.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious is that grace to me, the hour I first need. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised He's good to me. His word, my hope secures. He read my shame and portion me, as long as I endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve as the snow, the sun forbear to shine. But God who called me out will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Before I will close in prayer, I would like to challenge katong naa dinhi but dili ka sure kung naka-receive ka ba kay Jesus o tama ka to imong prayer. Na ako'y short prayer nga i-lead, I want you to pray with me. So let us all bow down, close our eyes. And those of you who wala pa naka-pray kay Jesus to receive in His life, pray with me. Lord Jesus, forgive me for my sins. I open the door of my heart and receive you as my Lord and Savior. Thank you for your blood
that was shed for me. From now on, take control of my life. In Jesus' name. Amen. Father, thank you, Lord, for your people. Thank you for those who responded to your call. Tabangi sila, Lord. Baguhon ang dagan sa ilang kinabuhi o i-bless sila para they can taste here on earth what it's like to celebrate a banquet in heaven. Lord, as we depart from this place, we pray for protection. Be with us always. And we pray, Lord, that your blessing will be upon us. Guide us. And thank you for everything. In Jesus' name. Amen. Amen. Lingkod sa ka. By the way, na ay puhatag og testimony about what happened. I would like to call si Louie o si Chesa kasi mo hatag og testimony. Kamong duha. Itong microphone sa patihatag. Hi, good morning. Gahapon manggod na nahitabo sa ako Friday sa gabi nananghid si Prince kato ang ikaduha mag-jogging kuno sila. So gialaw na po siya ko sige tulog ka early. Kay kabalo ko naga-jogging sila sa sulod lang sa subdivision or kuyog siya sa iyang friend na kuyog pud ang lolo na mag-jogging sila sa Crocodile Park. Wala akong kabalo na planado na diya ito sa iyang friend, dugay na gusto na ginulayas. Ginapugong siya ni Prince na ayaw. Hantod sa pagmata namo, mga 9, 8:30, diatuan mi sa iyang, sa tito sa iyang friend, di pangita sa mga si Renz ang pangalan na naaba daw sa ako na-shock ko kay ang expect ko na ko pag human nila o jogging basig natulog sa ilaha si Prince. Tas wala lang mi. Niingon iyang tito nga wala po daw sa ilaha. Sumaw ko na alarma na mi kay yung si Louie alas 9 na dili ko na ana si Prince. Mga 8 muli na gyud na siya. So giadtuan na mo ang iyahang una giadtuan na mo si Carl kay nagkuyog na sila katong nag-billiard, wala kabaluasa to, at nato mi sa laing base sa division, nato mi sa classmate, wala dito si Chloe. Ang then nauli ni wala na nang nakita siya dito sa subdivision, niuli na mi dito ko nakaunang na Lord, anak ko nga magsimba mi ugma kulang mi sugo dili maujud ako una nahuna wala ko naguna-una nga dautan ang una na ko nahuna-una is magsimba mi ugma kulang so nagsink in sa ang tanan mangutana mi kay kinsa sa iyang friend nga naadto mi sa iyang isa ka friend na nakakita ang lolo sa ilaha duwa iyahang isa ka friend nga si Renz na adi ay dala ng dako bag tapos mauna to nangutana na pud ko sa iyang isa ka friend dito mas na-alarma mi kay siya naingon nga dugay na daw na ilahang upat ata na sila o 5 na si Renz ga prepare na o mga gamit sa bag padulong daw sila o Jensan, Surigao or Zamboanga kabay nag-ingon pud sa amoa nagtawag pud sa amoa iyahang lolo nga ang iyang lola daw nangita pud information sa eskwelahan nga kani pud si Renz nag-chat sa iyang friend nga mulayas lagi sila dalaon nila si Prince kas mauna to napo nagtubo sa amo ang padulong sila sa taas indangan siya ang tito ni Renz nangita sa mga resort kay ganahan mo gusto siya maligo kaya lang wala siya gialaw
sige una-una nila nga nasa mga resort, naabot na siya sa Mamay Inn, pagkita sa mga resort, si Louie nangita na sa Del Leonor. Pag-ingon sa amo ang silingan na naa nakakita sa ilang duwa, padulong taas undangan, tawag kan ko kay Luke sa kumbana, ko pangutan-a sa syudades, sa guard kay basing dito ni sulod or naman po isa ka resort dito sa Malagamot, Panakan. Ko after dito adto mi sa Jocris, na adto na mi sa sa wala ko kabalo nga si Louie di ay nagtawag na kay pastor. Ako gusto na ko mutawag na unta ko kay pastor. Si Louie di ay nakauna na og tawag, so mauna to kung ba sila ni pastor nga tawag sa 911. So mao to na utana o sabi ko sa mga damit. Tapos nato na mi sa syudades, naingon ang syudades wala daw. So ni ato mi og mandok, nagpa-blatter na mi. After na mo magpa-blatter, dugay pa ba kayo sila nag-process kay 24 hours pa man before ma-declare. Pero at least nagbili na mi dito og report, at least ma-hold na nila. Istoryahan na yun ni pastor, mga 12:30 natawag si pastor, mautuloy si pastor. Pag-leave og message kay Prince niya. In the name of the Jesus, please come home, Prince. Ikaduha ko nag-text sa iya ha. Tapos, nadugayan si Louie, so mauna tuin ko wala sa diretso namin. Nanawag ko sa Jocris nga resort. Naadaw dito nangaligo og mga batanon. Na ano ko kay ay basig isa dito ang anak nangutan ako kung naay pangalan ni Prince, wala man daw. Inko siya anhi lang mo diri ma'am kay basig nag-alias kay dili na ginaalaw in ana age. Kasi nag-alias daw. Inko sige na dali na mi. Naingon ko siya wala kami naabot sa Jocris, na ko pa kung wala sa Jocris asa ta patulong. Naingon siya bigla diretso ta Panabo. So nato namin sa Jocris. Pag abot dito wala man. So, niadto mi og Panabo na. Subay na mo ang Panabo. Tuluman mi, nagkuhan mi, tulong pasakyanan, yung lolo, angkol o kami, angkol, padulong Kalinan. Kalyawa, si lolo niya pa Kalyawa, yung uncle pa Kalinan, kami pa Panabo. Kapag naglantaw-lantaw ko, nag-scroll ko og cellphone, nag-post si Pastor Sam, picture ni Belle. Ano ko, wow, best day jud kay Bel. Sa ako ang worst day kasi ginapalong kasi sige ni panawag ginapalong. Among mga friend nagatawag after 6 times ginapalong, after 6 times ginablock na. Ito ang question nga ko, anong gina-cancel? Ginatubag man gud niya ang phone namo. Naka-injud ko pagwapa ni Bel, ito best day jud niya kabar ako ma-remember every anniversary ma-remember na ko si Bel. Worst day para sa ako kasi same day na hitabo. Tapos after aton, abot na ni Carmen. Dapit sa Carmen Medical. Ikakita si Louie Iteri. Siya, makaon daw sa ni kay wala pa mi almusal. Pero katong talk ni morning pa lang nag-pray na gud ko. Ko Lord Jesus. Kung asa man akong anak, Lord, please gamita si Prince, ihunghong sa iyaha yung Holy Spirit, nga gamita si Prince, na siya mismo mag-convince sa iyong friend na mubalik, kapila to na ko i-pray. Tapos nagkaon namin sa Iteri. After before mi nagkaon, nag-pray mi. Maugya ko na kong pray nga gamita si Prince, instrument na siya mismo mag-convince sa iyang friend na muli. After upat kasubo na ako, nakita na ko si Louie, na siya kanang murag suko na siya kay una mi naabot pero lain ang giserve. Giuna ang katong ulahi, gikuan pa siya bangko, ko bikwa dito bangko kay Papa, walay rice. Ganahan na siya muhawa pero ginapugong mi. Kay wala man rice, i-take out na lang, ginapugong mi. Andun naabot ang rice, nag-pray ni, kaon mi. Nakita na ko si Louie, hinahina siya nagaana Abi na ko, iyang ginalantaw, ang sakyanan. Pag anak tindog niya, nakita niya ang ligid sa akong anak, ang ligid jud ug ang frame nga blue. Mao to pag tindog niya, nagdaga siya si Chloe. Mao to, grabe hilak na mo kasi
nagitan siya pagdagan niya naman sa Pikas Highway, so pila to ka lane, tapos dagko mga truck, so imposible makita niya ang pinakagamay man na iyang bike. Nakita niya ang ligid, ang frame, nidagan siya, ingko nahuna-una ko nidagan siya bigla, daghan mga tagko nga dump truck, mabanggaan siya sa akong mind. Pagkita na ko, si Chloe, dala-dala na niya ang bag dako. Luoy na kaayo, nag-ana na, dito na po siya nakita, nidagan ko bigla. Abi po sa mga nangaon, apit mabanggaan among uban or gikidnap si Chloe. Nidagan unta sila kay talabangon nila o sumbag katong kauban ni Chloe. Dili ko ayaw kay kauban na sa kuan. Silingan namo na, di-explain na ko nga gikan pa mi buhangin, indangan. Kanina pa mi buntag nangita sa ko anak siya mauna to na siya kala ma'am posible kaayo ang nahitabok sa amo ron kasi nganong naabot mi dito dapit nganong nagdugay mi sa kanti sa iteri tapos na to giguko siya ni Louie naghilak akong anak so gistoryahan ako siya ko asa na mo naabot daw sila og tagong boundary sa tagong na pausa man nung nakabalo diha dala na siya na daw Google Map, si Renz cover prepared pa kasi na power bank ikaw prepared to di ay mo naapay sa tupa katong sa bike bomba naka-prepare sila kay kung maplatan bomba ang bag tapos na pa to ginapangayo si nga teaser daw katong for protection daw katong pangkuryente Igo prepared na jud di ay dugay na day di prepared sa iyang friend. Tapos pangutanan na ko unsay una nganong bigla ka ni balik. Siya una man na namingaw daw siya sa amuan hamis ingko dili jud ni ingko gi usa jud ako ang pray sa Holy Spirit ni Chloe ni Prince maugod gibuhat. Bigla lang daw siya nakahuna-una na mo balik. Tapos, yun siya sa iyahang friend nga, balik na ta. Yun iyang friend, di siya ganahan. Kay, mahagot na siya sa iyang tita o tito, iyang uncle o iyang mama. Ang gibuhat po ni Prince, may na lang, ikuha niya ang bag sa iyang friend. Kuha niya ang bag, ikuha niya ang cellphone. Kay, naman dito, ang cellphone, Google Map. Kay, di man ganahan mo balik. Ikuha niya, balik siya iyaha, gibilin niya, nagsunod iyahang friend. O na to, inko, grabe jud, inko katong text di ay nako mga 12 gabi naguna-una ko ba nga 12:30, 12:40 gi-text nako ang inyong gipaingon ni pastor. Kato di ay time nibalik na sila naglakaw na hinay-hinay gikan boundary sa tagom. Tapos ako ang text gipang-delete, naka-block ni kinsa manawag naka-block yang number gi-delete. Dili man ko siya nagagunit si Renz, mangod kay ko gigi-block ni mo siya, di makay wala na siya kabaluana. Tapos mauto nakita na ko siya nga luoy ba ko unsa man imong nakuha karon nga lesson. Abi ninyo lami maglayas. Tapos imagine abot na sila og tagom, ito sa una manggod maglayas mi pero naara man sa duura manggod mi. Anto dito sa nakahilak na ko kay ang power jud sa Ginoo ba usa jud akong gi-pray mao jud iyang girunghong Holy Spirit ni Prince mao jud iyang gibuhat iko nakahuna ko it means si Prince na siya yung Holy Spirit kato pag-receive namo ang Holy Spirit na nagkuyog di ay sa iyaha ug nakahuna-una mi nga si Prince gigamit pud siya sa Ginoo nga iuban iyang friend para iyang friend mismo ang mo convince na mo balik kay naingon jud iyahang lolo nga kung dili si Prince iyang kuyog wala jud dito sila kabalo asa matulaan ako wala sila i-contact kay ang sin daw sa ilahang apo ba ulang sama na gibali para dili siya makontak mao na to siya kung dili daw si Prince ang kuyog wala daw basing diretso na daw ilahang apo kay broken na to sila nga family. So, nag-curious na ang bata na nanita siya sa iyang papa. So, kani among anak, gamit lang ba siya nga instrument kay ako ginapilit man yun na ako sila iduol diri.
works to siya sa devil nga akong anak, inayo. Ginagamit niya. The more ka magduol ganit sa Ginoo, the more ang mga yawa nagalihok. Maulan to kung may nga in times sa mga struggles, ang una jud nato duolon ang Ginoo. Amen. Kay wala jud ko lain kauna dautan. Ang una gid nako gihuna no na magsimba mi ugma kulang mi. Katura jud siya nagworry siya kay basig uso manggudron ang kanang i-invite gani. Tapos gikuha sila kay naa nag-ingon sa amuan nagsakay daw sa service. Ito na siya nagulol kay naa nag-ingon nagsakay daw sa service. Maulang to ngayon nakaingon jud ko nga ever since usa jud akong gina-pray, gina-grant ni God. Kahit kana Amen, no? So, let's give glory and honor to God. Atong palakpakan. Kita na to ang power ni Lord na disave niya si Prince from mga influence of this world. So, thank you. Ikaw, uluwi natin. Okay na? So, praise God. Hallelujah. Thank you, ha. Thank you, Tessa. So, it's an example, no, nga na ay problem, but if you trust in the Lord, ang imong sorrow will be turned into joy. Amen? Amen. So, at least Tessa, ang imuhang mahinumduman ron, victory in Jesus. Dili na tong sadness, no? Ana na, victory in Jesus. So, ako pong tawagon si Doc Simon o si Bel, kay kani sila, o na yung sa gahapon, they were celebrating po sa ilahang wedding. No, so mayong buntag sa tanan, no, so gahapon nahitabo mo ang wedding ni Simon nga for pila ka months na mo gi prepare and gi pangandaman, no. So first of all glory and praises and honor to God, no, because He has sustained us for more than for almost 8 years sa among relationship ni Simon, no. So dugay-dugay nga pag mi nga in a relationship, no. So dili ni maabot sa kaning journey namo ni Simon kung wala si God as our Savior and guidance sa amo ang relationship, no. So dako gyud kaayo among pasalamat, especially sa Ginoo, sa among family, friends, no, and also ang FMCF family, no, because you've also been part of our relationship ni Simon, na witness ninyo ang amo ang journey together as a couple. So, it's now, dili siya end sa among relationship, but the start or beginning of our married life, no? And hopefully, the Lord God Almighty will sustain us until the, and infinity. Ito lang. Thank you, Amen. everyone. Man of few words, ganyan mga lalaki, no? Di at least, inyong gisupport. Na mo sa tapan. So, praise God for the victories nga atong na achieve. We continue and hope na God will continue to bless His people. So, thank you and have a nice day. Ano pa? Ano daw? Napa? Sa tinuod lang nga this week, it's a roller coaster ride for in our church, no. Even before a few months, kami mga pastor, we've been praying, Lord, who are the true worshipers, magbabilin diri sa simbahan. We've been kung observant mo, niagi gud ang cleansing diri sa simbahan, no. So kung maigo maguta sa Word of God diri sa pulpito, it doesn't mean nga ikaw ang gisingle out ana. Ang atong mga pastors nagapray na sila kung sa ihatag sa Ginoo ang mensaya na nga Domingo gikan gyud na sa Ginoo
dili pasabot nga agituyog ko ako gid ang giigo anak dili no kay sila babakba lang gina sila no. So this week kami as a family we've been celebrating the victory of Simon as well kay nakapasa siya as a medical doctor, and last Thursday moto iyang oath taking. And at the same time, one of our member, the son of, I don't know if they are still a member dili kay at dili makita magud off and on and off magud sila nagasimba, and but we consider them ba as our family. Ang isa na sa ilang anak, the youngest from na familiar mo ka Kubi, ay pila gani edad ni Kubi? 3 years old. No, we've been praying for Kubi nga mo undergo operation. Pero there is naay part sa family ba nga wala nila gihimo. No? It's kita manggod sa kung saan na tabang sa tao, kung wala himuon po ang tao nga gitabangan, wala gitay mahimo. Just like sa atong kaluwasan niya ang Kristo, naana ang grasya kadtong namatay siya sa cross, naana ang grasya, naarapod sa tua, kung dawato na siya, naarapod sa tua, kung mapadayon tagsimba, kung mapadayon batag basa sa Biblia, kung maminaw bata sa iyaha, or musunod ba sa iyahang journey diri sa earth, no kay gipakita naman sa Ginoo how he lived humbly here on earth. No, kita magod parents tako kay tao tulubagon sa Ginoo, no, accountability to the Lord. Kung dili na to madala atong mga anak diha sa Ginoo. Pero kung kadtong nakailata sa Ginoo, nga dagko na atong mga anak, no, dili pa late, it's not yet late. We continue to pray for them. Lord, be kind to our children. Kay kita gani hamtong natang nag-struggle ganita sa atong kinabuhi, labi na atong mga batan-on katong below 18, no, even above 18, no, kay ang atong manggong mind sa tao ma-develop lang na, nung complete lang na siya, ang total yun na anang mature ang bata at the age of 23 study says, no. So labi na karon mga bata, they are so confused kay unsay makita sa media. They wanted to be like makita nila sa media. Ang atong role yun sa ginikanan, ampo taas kitang pasensya sa itong mga anak, no. Kung naa kay ako gani usay di ko kasabot sa kong mga anak, professional na sila, lami kayo balangon og istorya, pero zipper gid akong bakba the moment magod na buhi kag istorya sa imong mga anak, even sa chat, ha, pasakitan imong anak, dako kay nag-impact, no. Na may giingon sa una nga mas maayo pay bunalan imong anak sakitan padubot kaysa pasakitan nimo og pulong. Lisod ang hiling ana dugay. It's only through the power of Jesus na mag-heal. Ako ingon sa una, igat ka. Gamay pa ko, ingon ko sa pulo na igat. Usa ko dapit na igat. Sakit ka ito sa kuang. Dugay yun ako siya na forgive. Kadto lang as pulong ha. Kadto lang. Dugay na ko na forgive ang lula. But the time nga gi-forgive na ako, best of friends na we took care of each other. So, parents, kung dili mo kasabot sa inyong anak, kneel before the Lord, Lord He. Usay kami, nami bang dili sinad pa na sa pamilya sa professional ang maka-anak. Pero pugong gyud ko sa kumba ba. Pagpugong na lang may kanabi ako may mga weaknesses, no? Ang ato rag yung role as parents to pray for them. Continue to love them bisag lisod sabton. Kita gani ginikanan maglisod ganitag sabot atong sarili, maglisod tag sabot sa atong mga partners. Pero love man ato, sabton na lang, di ba? Tama? Oh, kay nga ba Ginoo, love
Love conquers all jud na. Love, forgive, no? Love. Ug di ka ganang timplahin kape, timplahin. Daghan nilang asukal para ma-diabetic. Joke lang. Dili, no? Dili. Joke lang bitaw. Love yun. Serve, silbihan ni mo imuhang bana, asawa, ana. Banding mo diha sa kusina. Pag-date mo, bahala diha. Kanang, sana paalas manok, no? Or kanang tiil sa manok. Ano na? So, in relation sa kadakhang yun nahitabo, karong si Manan, nag-pray ko Lord, nag-anak ko ba nga? Nag-pray ko sa Ginoo na, while padulong ko sa hotel, Lord, do not allow nga snatch si Prince sa devil, ang Satan. Anago ko. Ayaw, Lord, kay among lesson last time is, ang isa ka sheep na wala, gibiyaan ni Jesus ang 99 ka sheep dito, gipangita gyud sa Ginoo ang isa. No? Anak ta kalab sa Ginoo, no? Yang kita pag makasala ta, practice pa ta. Kung sa kaya kong himuon, no? Kapasaluon ko kay daddy, mami, practice pa ta. Kung sa isulti. Pero pag abot dito sa unahan, gi-embrace day ka sa atong Heavenly Father. Wala na doon sa pa-istorya. Gi-tagbo o gi-embrace. Anak po ta, dili ta magsigig yaw-yaw. That's the reason nga atong mga anak, they will look for friends outside our family. Magbarkada na hinuon na. Sabton yun na itong mga anak kay lisod yun karong panahon na padapog mga bata. Lisod. Nakaimog ko Lord, may na lang. Wala ko na tao sa kalabang, wala ko nang anak ba sa 90s or in the 200 na century karong kalisod na kay nanay sila mga cellphone, nanay sila free access. Luhod lang yun ta. Kung naan mo yung mga problema, i-chat lang yun ni pastor. Ana, no? Asa pa bali mo sulti sa inyong silingan, wala na, i-chismis lang mo ana. No? Ayaw, pistahan lang mo ana. So in relation kay atong tabangan na to ang family na Ernan o ni Ginaida, aside sa atong offering to the Lord na ako'y gabox nga gamay diri, intended those who are moved to give financial assistance to the family of Ernan and diri lang i-drop, ha? So diri lang tabangan nato sila, and then mag-post lang ko kung bisita ta dito, those who wanted to join us in visiting them, anya mag-set lang ko og time, come, diri ta magkita sa balay. So while mga pita, we have to encourage one another, and mo gina siya, encourage one another and pray for one another. Amen? So ayaw gud mo kumpiyansa sa devil kay ang trabaho sa devil to destroy relationship. Ha? Mga ginikanan, taas-taasan yun na itong pasensya sa itong mga anak. And those who are graduating, kinsa may graduating diri? Ha? Si Prince. O si? Ha? Dan Dave. Oo. Si Mardy na with honors. Ang anak po ni Pastor Andin, bright na to Zane, with honors po to siya. We also congratulate si Marty pod, no? Even si Sofia nga nakapasa sa research kay lisod yun. Pag dili ka makapasa og research, sorry ka na lang, you will not graduate. Lisod yun. Itong panahon na ito mga ginikanan, wala pa na. Ang ato lang ginahimo, mag-drawing lang tayo. Nya, birthday po ni Diwata, kano sa gani? Karon! Wow! Atong mga tata kay Diwata! Okay, Sister Emily karong Wednesday. Wow, pila na ka edad ni Diwata? Dili, I would like to ask the birthday celebrant for this week to come para atong ampuan o kantahan. Yay! So those who are celebrating today up to Saturday, ug naapoy basig naapoy wedding anniversaries, please come. Or kanang mga milestone, katong ding graduate, please come. Diri, si Dande, si Prince, o kinsa pa, si Dande, kaso katong moving on. Kay ampuan ni Pastor Lee. Okay. Oh, happy birthday pod. Okay, sige. O sige, diri na. Ang atong prayer is birthday, and then katong mga
Milestone. O, sige. Okay. O, si Kuan pa, si... Birthday? Graduate. Okay. Dali. Sige, kinsa pa man. Kinsa man eh, mga ni-graduate. Pwede more. Sige, manindog ta nga atong i-bless ang atong mga igsuon nga naa sa atubangan karon. Father in heaven, we thank you, Lord, for the success nga na-achieve aning among mga igsuon nga naa diri. Si Emily of Diwata sa ila birthday, coming birthday, o si Diwata birthday niya karon. We praise you, we give glory, honor unto you kay ikaw man ang nagpili sa adlaw nga sila na tao. Thank you also for the achievements aning mga young people na naa dinhi, including Ruth, si Prince sa inyong gisave kagahapon, si Dave, NG, si JR. We thank you, Lord. Sophia. We praise you, we give glory and honor. Thank you for the victory ni JR. All is well na sa iyahang case. He was released and he is victorious. Thank you for your goodness and love, O Lord. And we commit everything, we commit these people to you for your blessing. In Jesus' name, Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you, now and always. Amen. Amen. Happy birthday to our celebrant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Diwata. Happy birthday, Emily. Happy birthday to you. Happy birthday.